अथ नीराजनं करिष्ये ओमत्र तप्रातता तप्यमेधा सुवर्चता अर्चन्त पुत्रका तपस्मर्चता प्रिये जातप्रिय निर्याय प्रियं वयो जरितृभ्यो ददाति प्रियं वसानामृतमायं भवन्तो समितानिताद्रौ प्रियं चैवैनं तत्प्रियमा ददाति सन्ततमिता वचस्कृत्यं सन्तत्रे सन्दीयते प्रजया पशुभिर्ययं वेद नमो महद्यो नमो अर्थक्येभ्यो नमो येभ्यो नमो आत्मेभ्यः यजामा देवान्यविशक्नवा मम जाये सन्तानवृत्तिदेवाः नमस्तु न परिज्ञावकर्वा नमस्तु वातो आपामृतन्वा विजीतामिन्द्रा पर्वतायं मत्सन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः तदा ते अग्ने सुवेन्त आयोर्ददातुर्वादे धिरासुसानाः उभे यत्तोके तनये ददाना रथस्य सामन्येन्त देवाः ॐ यज्ञेन यज्ञमेन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासान् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तदा ते यज्ञे सुवेन्त आयोर्ददातुर्वादे धिरासुसानाः उभे यत्तोके तनये ददाना रथस्य सामन्येन्त देवाः हरा शुभ्र आयसो युव्या साधारणेय मरुतो निमस्तु नरो दोषावनुदंत गोराजसंत सच्चा देवा विश्वतक्षतो मुखो विश्वतो बाहुरंत विश्वतस्तात् तं बाहुभ्यां धनसि संपतैर्द्रावा भूमिभ्यां देव एकः ओम ध्रुवाद्य ध्रुवासा पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामेयम् ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं त इन्द्राग्निरासं धारयिता ध्रुवम् श्री गणेशादि पंचब्रह्मदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः नाम्य दुर्गा परमेश्वराभ्यो नमः कुल्लूर मुकाम्बिकाभ्यो नमः काशी विश्वनाथाभ्यो नमः शिरडी साईबाभ्यो नमः राघवेंद्र स्वामिनाभ्यो नमः शनि श्रीनाथाभ्यो नमः दक्षिणेश्वर कालिकाभ्यो नमः मंगलनीराजं समर्पयामि। ಈ ನೀರಾಜನ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿದವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ।